Haino Laithangnai 27 July Salmario Ampinagar Baishymani Parani Dasharath Kalai Mungwi Khoroksa Borok Swkal Mantro Kwrwng Honwi Tanwi Bwtahrjakmani Koktwma Patimungo Khoroktham Khlaimani Ampi Thanani Police Paithago Police Remand Shani Borokno Twlangjakha Hangkhor Dorbar Nogo Strangslokais Koktwma Pandaklayo Kongno Shaka SDPU Bwtahrjakmani Hasra Haino Haide Kaisa Patimungo Shudra Patimani Koktwma Khosai Feka Hasini Kame Amsini Lukorok Tabufan Khoroksa Khoroksano National Khlaimani Zole Khlaimani Khoroksa Khoroksano Mazra Khlaimani Thagyako Abo Haike Oram no Kame Amchaio Swkal Mantro Kwrwng Honwi Kabangko Borokno Tanwi Bwtahrjakmani Koktwma Khosai Fayo Kame Amchaio Tongniti Prasal Lukorok Tabufan Abo Haide Hangkhorni Yogurmani Ko Honwi Khakamuk Hasini Shinai Nungai Lukorokni Aro Sate Kalai Tabuni Haijorabo Hayung Ganangi Khoroksa Khoroksa Bahike Kam Shurung Muni Bishingti Shukangwi Tanwi Mane Abnoti Khlaijagwi Tong competition Technology no use Klai Dalbedal Shurung Mung to Zaktongo Aboshimia AI ni Chef Shabu Tongo Hayung Ganangoi Oshurung Mung no Naharnani Bagai Shamung Pali Ngzak Hayung Lukorok Fiaba Yang Tekaks of Facing Henke Tabufan Kame Amchaio Tongniti Prasarok Swkal Matai Mantro Kwrwng Honwi Khoroksa Khoroksa no Tanwi Bwtahrjakmani Patimung Shamung Pali Ngzak Borokni Thani Wansumung Hayungni Lukorowai Bakshake Shakangi Thanani Haino Kaisa Khakamasing Koktwma Khosai Faika Ampinagar Baishymani Parani Patimungo Koktwmani Bisingtu Shaimanka Laithangnai 27 July Salmario Horo Dasharath Kalai Mungwi Khoroksa Borokno Kisasok Borok Fai Tanwi Bwtahrjakmani Swkal Mantro Kwrwng Honwi Koktwma Manka Kino Patimungo Thanwi Shogika Ampi Thanani Police Forensic Team the Dog Squad Team Patimungo Thanwi Shogimani Yaglo Patimungo Ti Chaituguni to Mungo Khoroktham Khlaimani Honwi Khlaimani Yaglo Borokno Police Remand Sanwi Dorbar Nogo Shaka Abaikino Patimungo te Khoroksa Khorangjakto Abnoti Chaituguni to Mungo Khorsak Tabuk Police Honwi Shaka SDPU Bwtahrjakmani Pinyo Khai Chini Ampi Piaso Kaisa Mother Case ni Define Baru Khlaimani Bojo Kono Na Objo Kono Simon Thanai 27 July Nogo Ampi ni Baishymani Paro Kaisa Mother Dokumani Thaka Ogo Tonangka From Sarnoita Theke Saradosta Somai Ogo Tonango Masa Dosor Kolai Namo 46 বছর মাসা Borokno কয়েকজন মিলে জাদু মন্ত্র না Chini Borok Bwtahrjakmani Swkal Matai Omahan Usibuni Tanthari Bwthari Inga Omani Khobor Manmani Loge Loge Chini Police Aro Spoto Loge Loge no Khoroktham Thangbai Pore Tai Dino Chini District ni Official Team Tai Dog Squad Borno Tubui Scientifically za Nainani Omorokno Joto Yo visit Khai Joto Mono Naika Naibe Pore Hangke investigation Sakhi no Koita Aro Simbai Pore Simon Aro Koizon Jorito Pore Okay O Jorito Rokno immediately arrest Haino Baricho Ono Chaitoka Namo Haino historical Masa যে ও উঠানা যার যে লগে নাইনো সে রেস্ট খাইবে চিনবনো কোটো রহবাই করে বনো ইন্টারভিউশন খাইবো তাইবো অমনি যে লগে যে বাক্সা তাই লগে নাই অমরগ্ন দিছেন মানখা ইনে অম হাইকেন আছে বাকি তাই দুইজন ন বুঝি রেস্ট খাইতা 3 তারিখে এরপরে বনো তাবো কোটো ফরওয়ার্ড খাইবে চিন ইন্টারভিউশন খাইনা নয় তাবো তাই সাচাই করব তো Dia mau investigation tabuk under process, sen taibu amani beberapa sen interesting fact mana gitu, mana tai sen sama sekarang. Masuk. Sar dike tabus jora mahakino tabus jora Khoroktham rom jaga. Lukorok ni bisingti naimathar rok ni saka o poksil jamu ini Bwtahrjakmani no Haino haba nogo tu theke naimathang haba nogo haijin. Oborongle tamni bagi tu Omo actually যখন কাইসা মার্ডার নো omo মার্ডার স্পট পিও ভিজিট থাকে এভিডেন্স যতটুকু পারে কালেক্ট খাইনানি চেষ্টা করি ইনকে যদি সে এভিডেন্স বাকি ইনাফ এভিডেন্স মায়াং খাঙ্গে উইটনেস বুঝুন নাই যেটা সাক্ষী যাবে ইনকে উইটনেস নি বুঝুন প্রাইমারি ভাবে এক্সামিন খাই ইনকে ও উইটনেস নি এক্সামিনেশন বাই প্রাইম উইটনেস যেটা কমন কম এক্সামিনেশন বাই একিউজ যেটা
पहिला जे रमजानाय बनो गुसु रमाखा इनके रमबाय परे बिनो बनो इंट्रोगेशन खाबे परे बिनि जे क्राइम सीन न जों जे थाङै एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट न ते जे थाङै विजिट खाई बाकी बनो इंट्रोगेट खाई अमनि एविडेंस बायना सुन बाकी एक्यूज न गुसु रम इनके जदि से बरक इनोसेंस खांगे तो बम इन्वेस्टिगेशन खायनो इनके जदि से बरक एक्यूज बरक अमो दूषित दंखा बनो अमो कोर्ट फॉर्म ट्रायल बम कंप्लीट खाबो ताबो तो इन्वेस्टिगेशन चले दो बसे ताबो पूरा बिनो Borok एक्यूसिया हिनी अमा इखरु जों दाव खानो अमा साइनेखौ सो जों अमा इन्वेस्टिगेशन आनो जों सावै अमा जों बोर्ड जों चार्जशीट बेखौ borok जों सिगनेचर खालामो आसार के जों बिसिनि कक्तमानि बिसिंति खनाका जे दिनो खरकचा बरकनो रम तुइ फेका 30 तारिख सालमारिनि जराव आबुनिया बोलो ताइवैसा ताइ खरक नै तुइ फेका आफरो यासि सुरलायै नोंसि बोथार नै यासि सुरलायै ओ नायमाथा हाबा नगो न बरक वालायनाय दं खामानि अ कब्रबो सुजराति कबो अमा हाइकु न ककिया किन्तु बरक अमा बा निनि जखन काइसा अमा हाइ घटना घटरमो माने जतन साइमन जे एक्यूज तो बाक्सा तो एडमिट लेयो जे आंखि बाक्सा के बाकिसा माने अमा हाइ घटना बाय माने खाइफान से खायानि अमा हाइ नेचुरल से काइसा बरक नि काइसा टेंडेंसी दं अमा इन्वेस्टिगेशन साने साबो माने अमा एक्जेक्ट घटना दंखा बारा पदतो तो बम एगेंस्ट तो एविडेंस थां दं स्टेटमेंट थां दं ओमफ्राय जे एक्यूज निजे न बरक साइनो दं ओंखाबा Chini Borok scientifically proof Thanani जों जाय दंनाय अमनो जों ल चार्जशीट बेखौ जों न काइसा जों खबर सायख'नाय सार ताइगेसे सोङो जे लास्ट खरकसा रमजाखनाय बिनि न खुङो बिनि बुमा जे सामानि हिकै बबायनो नगो बिनि चामारि थुइ दंमानि हिसाव ताताय जे पुइला जे मानिक रमजाखमानि बिनि बिहिक लगे संबाहायनो साव बबायनो थुइ दंमान संके ताबो बरकनि न खुंनि बरक गोसो जाते दुबि साखना नरकनि इनभेस्टिगेशन दंमुंनो बरक सयसयनो बरक अ थुइताना बरकनि याक दं हिके बा नरक रमि दंमानबो गोसो जाते बमति हे बरक नले नरक बमति हेके साहरनामु संताबो काइसा मर्डर केस काइसा माने एक्यूज न जों रमानि जों जेटा एविडेंस बेसिस जों रम पुलिस कुनो बिनो माने विदाउट एविडेंस जों कुनो काम एविडेंस कुनो मानसिया हायना जों साधारण पाब्लिक जे कम्पिटान खालामनाय जों खामानि थायो जदि से बम नियम बम जे बुमा माथो बिहिक स्टेटमेन्ट बिबान कारेक्ट थायो इन्वेस्टिगेशन थायो Namun untuk kita investigation mana Borok itu mau investigation baik kan saja. Lagi ngomong cuma bagi statement tarik. Satai kaisa Paithago sumo je manik bo puila saka ano Bwtahryak tuino kok sungei mane bui ang mago sekani sauta ge obokhe busu jati bin kok kubuyong mano Tulis tabung no buzo to saina tulis tanago के उनो Twlangjakha के उनो tabung आगे नहीं माने आगे जगह से नहीं हमारे तो माने गुजर माता गुजर मारते ये त्रिपुरा पुलिस तो सुन हमारे है tabung जो पुलिस स्टेशन और सीसीटीवी सर्विलेंस as per Supreme Court guidelines follow by more scientific evidence like as well as माने normal interrogation of you don't have physical torture or investigation like that okay charge the season of time police be involved there but apatot based on present investigation tabu bolai early stage no business Sir, आज जगाव जों साइमनका फोरेंसिक टीम फाइमानि के फिंगारप्रिन्ट स्ट्रकआबो ताबु जाते साबुनि रिपोर्ट दे फाइका जों एफएसएल टीम विजिट फाइथुर जों जे अरनि जेटा एफएसएल होनान बादै जेटा साइन्टिफिक एविडेंस कालेक्ट केले आबे एफएसएल होजा जों मो रिपोर्ट मा खानके मा बचन एफएसएल टीम तामुनि बागै Bwtahrjakmani bo जराव बिनि नगो कुनो रां पैसा रखनि बागै देबा बमति हैनि बागै Bwtahrjakmani काबो इन्वेस्टिगेशन को अर्ली स्टेज जे जों साइना ना जरायना के बो तो उजा है बा सेकाल बरो माय Mantro में किसा संजा तो माय एलिगेशन कारो एक्यूज ऑफ मी को परिवारो माय सामसा मानजा
एलिगेशन बागै बर'खौ मा घटना investigation complete tai salbo sugrok nangno o case plus ongnani hai ke ba o je buthanai rok srai srai singjaknani tai obo busugratei sogui no borok ni bo raida rogo borok tabukratei rijak marok to section rok section kake jeng murder ni section dikha oro ke tai ni loge je kom tai accuse kornai mo ni murder ni section ni Bwtahrjakmani weapons of the man kata bujra kus. Bwtahrjakmani weapons mo recover kaine. Ini khana bising mo recover kaine mo executive magistrate no sada. Aparte Borokno Nogo Haino Hai Sre Ongkha Kami Amchaio Donate Prasha Khoroktham Fano Tolawo Khoroksa. Khoroksa de Khoroksa don Shalangjakmani Twlangjakmani National Khoroksa. Tabuk Fano Koriko Borokni Thani wan sumu abahaike Bolai Toglai Bwtahrjakha Hanke Chini de Prasha de Prasano Teramungo Khlaini Hinei. Aparte Borokni Yakagna Bagai to the Lokorongno Shaktari Basanani Nane Hini wan sumu Hasini Shine no Lokorongni Ampini Shimi Setmani Koktwma Chini Khorang